Usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Maayong buntag sa atong mga kaigsuunan sa tibuok nga probinsya sa biliran. Kumusta kamo? Hinaut unta nga kamo inaa sa maayong kamutangan. Haluyo paghihapon sa atong giatubang nga problema, no? Sa tibuok nga katilingban mahitungod kini nga COVID-19. Sabado nga adlaw, pag Sabado nga adlaw, sugod na pud, no, ang ato programa diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal, July 17, 2021. So sobra na ta katunga og buwan, dagmit lang mga kaigsuunan, no, ang panahon pagkakaron, pero mas maayo na lang nga ang ato mga kaigsuunan, no, nga way mga unsanay dagmit ang panahon, dagmit pud ang ato mga kaigsuunan nag-graduate, no, sa ilang tagsa-tagsa nga mga kurso nga gikuha unya ang ato mga high school and junior high. So sa atong mga nag-graduate, no, congratulations sa inyong tanan. Kay karon nagsugod pud, no, ang mga junior high graduation og senior high. So congratulations. So unsa pud kuno nga mga kurso ang ilang kuhaon, pero karon nga dili pa ta normal, no, magpabilin paghihapon ta sa tinatawag naton nga module nga pamaagi sa atong pag-aram sa atong mga estudyante. So samtang dili pa gyud 100% nga nakabakuna, no, kinahanglan gyud nga sundon kung unsa man ang gimando. Pero karon nga ang iba gani nag-virtual lang ang ilang graduation, nag-live lang sa Facebook, no, aron mapakita nga nag-graduate ang ilang mga anak. So wala karon mga tingnon nga sani mga graduation celebration. Oo, dili palong una nga naagani graduation, mag-andam pod mo antong kag-anak sa eskwelahan pagbalik na ay mga handa sa ilang panimalay. Karon kay naaman ta sa pandemya, iba karon ang ang mga natabo nga graduation. Anyway, welcome sa atong programa diri sa 103.9 Radyo Natin Nabal, ang Impormasyong Biliran, ang programa nga maghatag kaninyong kasayuran, impormasyon kung unsa ang mga pitad, no, nga gibuhat sa atong gobyerno, kauban ang atong mga leaders diri sa tibuok nga probinsya sa biliran. We are live mga kaigsuunan pinaagi sa atong Facebook live, no? Bilngon lang syempre ang 103.9 Radyo Natin Nabal. Then we are live mga kaigsuunan pinaagi gapon sa FM Ban, of course, 103.9 Radyo Natin Nabal. Kung asa ta nag-program pagkakaron o asa ang location sa radyo natin, no? Para sa inyong suggestion, reaction, comments, ayaw mo paghialang kay si Kuya Mark, welcome ni bisag unsa ang inyong i-message nako, no? Ang mag-comment kamo kung unsa ang maayo pa or mas mapaayo pa nato ang ato pamaagi paghatag kaninyong information, no, na ay mga concern, problema diya sa inyong tagsa-tagsa ng kabarangayan, no, na gihapon mga problema sa ahensya sa gobyerno nga dili mo maka-absorb, try lang, no, why not nga try lang pag send kang Kuya Mark aron matagang gihapon naton og action
no, kay kini nga program gihimo ni to bridge the gap. Then kung naatay mga kaigsuunan nga nanginahanglan og tabang atong tabangan ngadto sa mga right agencies aron no matagan og address, no, matagan og unsa ni solusyon ang iyang concern nga gipaabot sa akto. Oo. So kini nga number 0916313378. Again, 0916313378. Mauni ang inyong i-text. Ayaw mo pag-call, mga kaigsuunan. Text lang mo, ha? Text mo kung naamoy mga concern. Kay kini nga number mauni mo cater sa inyong mga concern, then atong i-add to sa mga right agency kung asa man maka-address. So ang uban na ay mga mga issue sa tagsa-tagsa nga mga lugar. Ayaw lang kanang mga pamulitika, no, kay dili na ni Kuya Mark entertain. Pero kung ato nakita nga gipolitika, for example ang bully o tabang sa atong gobyerno nga sa dangka, makakuha kana may maayo ana, no, kay ang ato mga chief executive, ang ato mga leader, no, nga gi-appoint nato sa atong mga barangay, ang ato mga lungsod, no, ato na pinilian. So sila ang maghatag kanato og serbisyo og maayo. Kinahanglan pud kita mag-demand, it's because ato ni gikan sa ato ni kalugaringon. Ikaw din ha, bisawa kay trabaho, pagpalit nimo ang tax mao'y ato ipang construct or ipanghatag nato. Kitang tanan nga Pilipino, no, naatay kapas nga mangutana. Oo. Para kung naamoy nakita nga dili maayo nga binuhatan. Oo. Kay kinahanglan gyud kitang tanan, no, ma-aware gyud ta. Sanglit na ay mga dili maayo nga buhaton sa inyong tagsa-tagsa nga lugar, try lang nato aron ma-accommodate nato. Karon uso na gyud karon ang mga pamulitika, no, kay pila na lang kabuwan, October filing na, no, para sa atong mga may plano mo kandidato, no. Sanglit kitang tanan maging mabinantayon pud ta. Pilion nato ang eksakto ngan makatabang gyud nga magserbisyo atong komunidad aron mas maparo uswag, mas maro ayo. Anyway, sa ta magpadangag kaninyo og information before ta maghatag kaninyo og update sa DOH mahitungod sa COVID-19 ato na nabatasanan every program nato ato ni ihatag kaninyo. Pasalamatan nanay nato ato mga kasugbong kining program, no, pinaagi sa Department of Public Works and Highways, no, DPWH Biliran District Engineering Office sa ilang District Engineer pinaagi kang Sir Ferdinand Beriones, and sa ilang buutan kaayo nga very accommodated, no, silang si DA og kini si Assistant District Engineer si Sir Alfredo Bulyedo, no, then tanan nga staff sa DPWH. Then of course sa atong very hard working gobernador, no, si Governor Rogelio Espina, no, ang ato governor, and of course sa atong congressman, very workaholic gihapon ni siya pagkakaroon na sa atong probinsya maglibot aron maghatag og assistance, maghatag og mga nanginginhanglan kung unsa diha sa atong tagsa nga mga barangay, si Congressman Jerry Boy Espina. Then ang ato aktibo nga mayor, no, sa lungsod sa Culaba. Oo, naatay hatag kaninyo information kay dinha sa Culaba na ay problema nga gidangop, no. Kabalo ba mo kanang mga pabahay dinha, so gi-aksyonan na ni mayor, no, katong gikuha nga mga concern. Then unya akon tamo tagaan kay kita mismo naka-witness during sa pag usa tong pangalan evaluate. Unya akon nihatag kaninyo si Mayor Humphrey Olimba. Of course, sa busy kaayo gihapon yung mahusay nga mayor, no, sa lungsod sa Kaibiran,
si Mayora Rodesa Delante Ribita. Oo, dagyapon mga activity gahapon na ay activity nga gitambungan mismo ni Congressman. Unya ihatag ko kaninyo ang information ana. Then ang ato gihapon na unsa ni bisag unsa na lang ang iyang mahuna-hunaan karon makatabang sa Nabalinyo, tanan nga Nabalinyo si Mayor Gerard Espina. Very ka workaholic gihapon ni siya nga mayor. Na mga inisyatibo, manggani, mangsuroy gihapon sa mga kabarangayan. Oo, si Mayor Gerard Espina sa lungsod sa Nabal. Then ang uban masunod na lang kuno sa program ko ya Mark. Okay. So ang ato oras mga kaigsuunan alas 11:10 na no iton morning aton adion mga kaigsuunan unahon gyud nato ni kay aton ni nabatasanan every program maghatag ko kaninyo og COVID-19 cases update no kundi nakakuha tag information coming from Department of Health Eastern Visayas nga kundi mga kaigsuunan as of 9 a.m. today July 17 no ang Department of Health Eastern Visayas maoy nagpagawas og press release nga kundiin ang unod sa press release mga kaigsuunan update mahitungod sa COVID-19 kundiin na ay 236 mga kaigsuunan no 236 ang new COVID-19 cases in the region in Eastern Visayas samtang na ay intalod usa na awat ang iyang kinabuhi. Then na ay 353 new recoveries as of today. Maayo na lang taas ang percentage no sa atong mga kaigsuunan na igo kining virus. Then na ay 353 nga new recoveries karon nga adlaw maayo na lang no. So sanglit kitang tanan no. Ayaw gyud ta mag unsa ni masupak no kung unsa ang mga minimum health protocol nga giingon or ipasunod sa inyong tagsa-tagsa nga mga lugar mga kaigsuunan aton gyud na sundon no kay again and again dili gyud nato kini nga virus makita no ato na lang masabutan nga nakakuha na ta ani nga virus no sanglit para dili ta mataknan kini nga virus compute ta maging mabinantayon kung unsa ang mga minimum health protocol atong sundon samtang kita pa in wa ka vaksine samtang nagpadayon pa ang vaccination sa atong lugar no kay base gani nag-istorya ni Governor Rogelio Espina last Monday no ingon si Gov nga 0.6 pa lang mark no ang natagan na og bakuna nga first and second dose so sanglit samtang wa pata kabakunahi kitang tanan maging mabinantayon gyud maayo gani pagkakaron no nga medyo nag-lesser na ang COVID cases diri sa probinsya sa Biliran kay kung katong una nga mga week katong una nga months di ba inyong na sabutan nga naghataas gyud no ang COVID cases sanglit kitang tanan gyud maging mabinantayon no kay ang bakuna kabaluta nga daghan mga nginahanglan og bakuna kay dili lang ang probinsya sa Biliran kundi sa tibuok nga kalibutan ang nginahanglan og bakuna no sanglit aron dili gyud ta atong balik-balikon dili gyud ta matak ng kini nga pagtaga-virus isunod gyud nato ang minimum health protocol kaninyo no sa inyong tagsa-tagsa nga lugar aton tan-awon no kung asa nga mga lugar kini nga 236 new confirmed cases sa atong nakita diri no sa Tacloban 15 ang ilang new confirmed cases sa Ormoc na ay 33 sa Leyte, province of Leyte na ay 67,
Sa Southern Leyte na ay 14, sa Samar na ay 27 nga new confirmed cases. Sa probinsya sa Northern Samar na ay 29, Eastern Samar na ay 47, then diri sa ato makaigsuunang probinsya sa Biliran na ay 4 nga new confirmed cases. No, atong tan-awon kung asa ni nga 4 no diri sa Biliran. Sa Biliran ang 4 tulo from Kabukgayan, usa sa Kawayan. So sanglit kitang tanan makaigsuunan no. Dili gyud ta magtagya kay samtang naapak kini nga virus no, dili good assurance nga ikaw in dili mataknan bisag gani kuno na anay na vaccine no, nabaksinan na unya nibalikan pod og katakni kini nga virus bisang ka nakabaksin na may possibility nga pwede pa ka mahawa, pero ang nakabaksin mas higher percentage nga dili maggrabe ang maigo kini nga virus. At least man lang naa siya'y asymptom nga natakdan ka, pero diri atasang percentage nga dili talon maawat or umabot maawat ang kinabuhi sa atong igsuon nga naanay virus. Sanglit again kitang tanan mag sunod yun ta sa mga minimum health protocol. Ang ato oras mga kaigsuunan no, alas 11:11 na hatag ko ninyo og update no, hatag gihapon tag information kaninyo gikan sa Department of Public Works and Highways no, Biliran District Engineering Office. So pagkakaroon padayon ang pag-inspeksyon sa mga proyekto under sa 2021 nung allocated nga budget para sa infrastructure no sa Department of Public Works and Highway Biliran District Engineering Office. Manggani mismo si Adi, then si Assistant District Engineer no, si Sir Bulyedo, kaupod ang District Engineer si Sir Ferdinand Beriones, nag-personal gihapon pag-inspection no sa mga project under sa atong district diri sa Biliran. Mismo gani si Sir Beriones personal ni hadto nag-adto makagsuunan sa Maripipi no, aron personal gihapon panginanuon kung unsa ang mga proyekto nagsunod ba sa standard nga kinahanglan pagtrabaho, then ang mga trabahante no mosunod gihapon sa minimum health protocol, then ang pinakamaayo kini nga tanan no aron madagmit kung unsa ang calendar day of activities, calendar days para matrabaho kana nga usa nga project in masunod dili malangan kay para pagkatapos no sa 2021 tanan nga hopefully no ingon ni Sir Beriones, hopefully nga tanan nga ang project sa 2021 no in mahuman karon, then mahuman gihapon aron makahatag ta og maayo, makahatag ang DPWS og maayong serbisyo ngadto sa atong mga katawhan labi na gyud sa atong mga motorista. Kay ang mga project ani mga road concreting, paghatag gihapon og mga slope protection para if magkana og landslide at least dili man dali-dali mo nganha sa atong kalsada diri ma-stop ang ato pag-transport sa atong mga adlaw-adlaw nga i-transport ngadto sa mga merkado, ang tanan nga mogamit sa atong kalsada. So maayo aning gipanginanugot mismo sa atong mga mayor sa Biliran District Engineering Office sa DPWH. Samtang katong nag-agi nga adlaw mga kaigsuonan no sa lungsod sa Culaba, kita mismo naka-attend no sa gibuhat nga revalidation sa mga pabahay program no sa atong gobyerno under ni mga kaigsuonan sa National Housing Authority.
So kana mga kaigsuonan katong nag-agi nga Wednesday, no, personal kita nga nakatambong, no, pag-adto sa Kulaba sa Biliran aron ma-witness, aron masabutan kay naay mga concerned citizen nga nagpadangat og ilang mga concern nga ang uban daw nga allegedly, no, mga beneficiary kana nga mga pabahay program is dili taga Kulaba, no, then dili pod sila qualified, no, being a beneficiary kana nga pabahay program. So katong nag-agi nga adlaw, no, aton nakauban mga representative, no, coming from different agencies. Ang pipila nga mga membro kini nga LAAC o Local Interagency Council sa lungsod sa Kulaba. Maoy ni adto kini ang composed kini nga local interagency task force, no. Ang mga member ani coming from the Presidential Commission from the Urban Poor, National Housing Authority, CHR, then other stockholders. So kauban ni mga kaigsuonan kini nga mga miyembro maoy kumadto mismo dito sa Barangay Gindapunan sa Kulaba aron mag-conduct og revalidation sa mga tawo nga nakaukoy diha sa mga pabahay, kung kinsa ang naukoy sa mga pabahay. It mahitungod nga naamay gipadangat nga concern nga alleged daw dili taga dinha and dili qualified kung kinsa or dili qualified kana nga nakaabil nga pabahay. So kana nga gibuhat nga revalidation, no, nag-adto sa mga balay-balay. This is the first time magkanaa og revalidation sa tibuok nga municipality, tibuok nga lungsod diri sa probinsya sa Biliran. So kini siya ang pinaka-pilot gyud diri sa atong probinsya sa Kulaba. Kay daghan may mga nagpaabot og concern sa ila. So nagdumala og revalidation, kaupod ang mga gikan sa Presidential Commission for Urban Poor, National Housing Authority, Commission on CHR, no, Commission of Human Rights. Then ang pipila naton membro sa senior citizen, ang president, then ang pipila nga mga stockholder. Ko bang gihapon kita naka-witness dito, then ang mayor mismo sa Kulaba. So nagkanaa og pagsugat, no, nagkanaa og huruhimang raw ang presidente, no, sa presidente dito sa housing, no, nga anay si ex-mayor sa Kulaba. Then nagkanaa og nagkanaa og istorya nangutana kung unsa ang kuan. Wala abay pamulitika ani, pero kana nga gibuhat nga revalidation wala na pamulitika. It's because tikang na sa mga ahensya sa gobyerno nga kundiin sila mismo ang mag-conduct. Way labot ana ang LGU sa Kulaba mismo gikan sa region, no, kay silang mag-revalidate kung tinuod ba, then gihapon mga guidelines kung kinsa ang mga beneficiary nga makakinahanglan gud sa maka-avail kini nga mga pabahay program, at least para, no, mawala na nga kana nga mga issue nga naay gipaukoy nga dili taga Kulaba, ang uban pamulitika, kana maiwasan na mahitungod kay independent na siya nga manginano magpamatuod kung tinuod ba kini nga mga issue nga naay mga sugading ani nga mga nakaukoy sa atong mga pabahay nga mga project gikan sa atong gobyerno. At least maayo ni, no, aton na lang tan-awon kung unsa ang naging resulta ani, no,
sa ilang gibuhat nga 3 days validation sa pabahay diha sa Barangay Gindapunan sa lungsod sa Ulaba. So present ang mayor dito, bulig gihapon pag-assist sa atong mga PNP kay aron dili magkanaa og conflict. Then mapasify gihapon ang peace and order situation diha sa pabahay kay daghan nagutik-utik nga ang muan papaiwason dili na mas maayo na kay based sa atong nakita gihapon nga gindumala nga pag-interview ipangutan-an lang kung taga-asa ka, ikaw may beneficiary ani, then maulang paggawas og information kung taga dinha ka, asa ka previous nimo, taga coastal back pa kung taga-asa, maulang wa may dito ging iwason ka kay dili ka taga dinha. Okay. Ang ato oras mga kaigsuunan, 25 minutes na nakalipas alas 11 nga di gihapon ta sa update gikan sa Kaibiran kundi pagkakaron padayon ang paghatag og vaccine Kaibiran pero half day lang karon singon kang Mayor Rodessa half day lang karon pag vaccine nila kay Saturday so tubtob lang sila 12 katong first dose ng second wala pa second dose paadto lang sa RHU sa Rural Health Unit sa lungsod sa Kaibiran. Then na sila program kaninang buntag kaninang buntag kundi na sila kuan dito Bike for a Peace and Justice kanina nga kundiin giatenderan ni sa atong mga into chest nga mga bikers kini nga gitawag nga Bike for a Peace and Justice aron ni baga ipakita sa mga tawo nga naghiusangan matagan og kamurayawan ang ato mga kaigsuunan sa lungsod sa Kaibiran. Then si Mayor Rodessa kaupod ang PNP personnel then BFP maoy nagdistribute og half sack of rice then may naay pack og grocery item nga gipanghatag ngadto sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan og food assistance. Speaking sa food assistance naagihapon pang distribuer pagkakaron naka-schedule payout para sa tupad program. Kundiin man gani katong nag-agi nga adlaw mismo si Congressman Jerboy Espina maoy nag-attender sa gibuhat nga payout para sa tupad program sa lungsod sa Kaibiran. Kundiin karon nga morning naapay padayon katong Friday gahapon na ay gibuhat nga mga payout. Then ang pinakamaayo dito ang ilang bag-o mga kaigsuunan nga market nga public market nga formal na nga giablihan giblisingan nagahapon mismo si Congressman Jerboy Espina sa iyang fund gipunduhan kini nga public market nga kundiin gahapon giblisingan na si Congressman Jerboy Espina personal pag-attender then si Mayor Rodessa Delante Revita maoy present gihapon during the blessing sa ilang public market nga gikan sa congressional fund ni Congressman Jerboy Espina nga moabot og 3 million. Samtang update pagihapon ta gikan sa provincial government of Biliran katong nag-agi nga Monday nag-attend si Governor Rogelio Espina og turnover ceremony of DOH sa Bitsu then sa LGU Naval aron sa Turmeric Livelihood Project in Kawayan then water
purification project in Higatangan and pipila pa, no, nga mga proyekto under DOH. Then ang pinakamaayo sa tanan, no, ang 7 ka new land ambulance, then usa ka sea ambulance mga kaigsuunan, no, maoy i-turn over this coming Wednesday, July 21, no. Tanan nga LGU, no, matagan og ambulance. Ang pinaka mahal lang nga ambulance, no, ang sea ambulance nga ihatag ni para sa lungsod sa Maripipi. Maayo ni, congratulations, no, sa atong mga municipalities all over the province of Biliran. May tungod nga makadawat sila og panibag-o nga mga ambulance, no, ighatag ni, turnover ni karon nga maabot nga July 21, Wednesday nga adlaw. Then nagpahimating gihapon si Governor Rogelio Espina nga atong gud bantayan, no, ayaw ta pagsugot nga na ay mga baboy, no, nga gikan sa iba-iba nga mga probinsya, gikan sa iba nga mga lugar nga atong pasudlon kay ang African swine fever, no, makasulod gani ni sa atong probinsya, makasulod ni gani sa usa ka barangay, possible magpatay ang inyong mga kababuyan dinha. Sanglit kinahanglang yun maging mapinantayon ta kung na ay mga baboy nga dalhon kaninyong lugar, ipa-imbestigar gikan asa ni, no, kay kining ESF, no, African swine fever, maoy padalyan na nga nakadaot, no, sa pipila nga mga lungsod. Mahitungod gihapon kining ang sakit sa mga hayop, labi na gyud sa baboy. Then katong nag-agi gihapon nga adlaw ni tambong si Governor, no, sa Department of Education, DepEd Biliran Division Office, no, nag turnover og 3 ka riso nga machine copier, no, aron magamit gihapon sa atong mga teacher and staff sa Biliran Division Office. Samtang nga dita mga kaigsunan nga gamay na latang ato oras maubos na pud, update gihapon ta sa activity nga giatendiran ni Congressman Jerboy Espina katong nag-agi nga adlaw. Nag-pay out og 404 katupad workers in Kaibiran yesterday, July 16. Tawpod si Mayor Rodesa. Then pila ka SB member nga sanggunian panglungsod member maoy upod ni Congressman Jerboy Espina sa iyang paghatag og payout, no, sa tupad workers nato nga mga beneficiary, personal mga kaigsuonan nga naka-attender og payout si Congressman Jerboy Espina. Samtang present gihapon si Congressman Jerboy Espina again sa bag-o nga abli nga new public market in Kaibiran, kundiin kini siya maoy gipaningkamutan good nga request ni Mayor Rodisa kang Congressman Jerboy Espina aron magkanaa og bag-o public market, din gipangitaan og maayo, din gidiskartihan ni Congressman Jerboy Espina aron mahiupod sa iyang congressional fund. Then we are lucky, no, ang lucky kayo ang ato mga taga-Kaibiran nga nag-grant, then pagkakaron human na ang project, pwede na magamit sa ato mga kaigsuunan nga mga negosyante din sa atong mga kaigsuunan nga taga-Kaibiran nga makapahimulos gihapon kana nga ila new public market. Samtang nag-tender gihapon si Congressman Jerboy Espina katong mga beneficiary, no, payout gihapon sa 404 tupad program, no, with Mayor Rudy Espina sa lungsod sa Kawayan. Kay nagbisita gihapon ni siya. Then nag-payout gihapon sa lungsod sa Biliran, no. Then nag-download gihapon og pipila nga financial assistance ngadto sa LGU. Karon si Congressman Jerboy Espina maoy naglibot sa pipila nga mga kabarangayan, pero nga mga lungsod aron maghatag pod og financial
financial o food assistance, no, ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan dinhi sa tibuok nga probinsya sa biliran. Mga kaigsuonan, daragod man nga wa natay oras, ako'y titemporaryo nga manamilit kaninyong tanan nga nagagatub-tub sunod nga gayon. Kita gihapon mag-usa kini nga programa, pareho nga oras, pareho nga estasyon, dinhi gud sa 103.9 radyo natin sa Nabal. Before ta mag-end, pasalamatan nato ang atong mga kasubong kini nga program, DPWH Biliran District Engineering Office, no? Then sa Provincial Government of Biliran through Governor Rogelio Espina, atong congressman, si Congressman Jerry Boy Espina, Mayor sa lungsod sa Colaba, si Mayor Humphrey Olimba, Mayor Gerard Espina sa lungsod sa Nabal, then si Mayor Rodisa Dilante Revita sa lungsod sa Kaibiran. Si Kuya Mark, mga temporary nga manamili tayo nga nag-aghat na tubtob next Saturday. Si Kuya Mark nag-ingong gihapon, bisan unsa ang atong buhaton, Diyos ang unahon. Maayong paniudto, maayong adlaw kaninyong tanan. Ngan may God bless us all. Bye-bye! Ang programa nga maghatag og kasayuran ug katin-awan, mga impormasyon para sa tibuok probinsya sa Biliran. Impormasyong Biliran, kauban ni Kuya Mark sa Radyo Natin FM. Radyo Natin. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. MX3 Plus araw-araw para MXtraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.